बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। घबरा रहे होंगे, जो फिज़िकल वाले हैं वो बड़े घबरा रहे होंगे, बड़े परेशान होंगे, यार जल्द अज जल्द मुनाफा हम तक आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, अभी अगर आप गौर करें बेटे, तो अभी तो रेट कट वाला जो है वो रहता है, मार्केट उसी का तो इंतज़ार कर रही है। अब इसके बाद हमें चांस शायद ना मिलता, ठीक है, तो भी देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। आज मार्केट याद रखिएगा कि गोल्ड की मार्केट जो है अभी भी बुलिश है यार। अभी किधर ये बेयरिश हुई है। हाँ ये अगर 22, 24, 22 और 2400 के दरमियान आपको क्लोजिंग दे दे, फिर आप डरें, अदरवाइज़ नहीं डरें। और गोल्ड में के बारे में वैसे कोई कुछ नहीं कह सकता। एक मैंने क्लिप देखा था, उसमें वो कहता है मैं DHA से बात कर रहा हूँ और इस तरह का फेरी वाला आ गया था, तो वो बड़ा घबरा गया था। लेकिन मैं नहीं घबराऊँगा, इसलिए कि मैंने हमेशा ज़िंदगी में बोला ही सच है। जो कुछ भी हुआ है, मैं जो जैसा भी हूँ आप लोगों के सामने बिल्कुल सिंपल सी वीडियो बनाया करता हूँ। अच्छा खैर, हुआ ये है कि हम जो सिलसिला है हमारा वो ये है कि गोल्ड कब ऊपर जाएगा, ये हमारा मेन कंसर्न है। तो देखें, अगर ये अभी आज के दिन यानी इंट्राडे में 68 से तक ये पहुंचता है, 65 और 68 के दरमियान, और आपकी 1 घंटा 4 घंटे की जो मोमबत्ती है यानी कैंडल है वो ओपन एंड क्लोज हो जाती है, फिर आप समझें कि ये ऊपर का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा और आगे चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता और ये 40s में इस तरह की कैंडल्स बना लेता है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फिर 20s में चला जाएगा। ठीक है, अभी तो वैसे रिट्रेसमेंट चल रही है, ऊपर की तरफ ये आया हुआ था। अभी इस वक्त एग्जैक्टली इस वक्त का तो मुझे रेट नहीं पता, लेकिन जब मैं लिख रहा था तो 2453 था, 2453। जो रेट मार्केट में है पाकिस्तानी रुपीज़ में वो 2,57,260 रुपये में बाइंग, 2,57,860 रुपये में सेलिंग हो रहा है। फिर जो ये पीस का आपको बताया है, और अब आपको बता रहे हैं रवे का, तो 2,55,160 रुपये में बाइंग और 2,55,660 रुपये में सेलिंग हो रहा है। इसका जो लो इंटरनेशनल मार्केट में लगा है वो 2447 लगा है और हाई 2454, तो यानी अभी ये 2454 के बिल्कुल नज़दीक मौजूद है। अच्छा जी, इसके जो आपको बताए हुए हैं, मतलब अभी तो आपके सामने चार्ट पे आ भी रहे हैं लेवल्स, वो उससे पहले, उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको आज के इम्पोर्टेंट डेटास के बारे में बता दूं। 5:30 पे कोर रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, मंथली हैं। फिर USA रिटेल सेल्स नंबर्स हैं। फिर USA का ये 5:30 बजे आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। फिर USA का एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। फिर USA का ही फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये पहले वाले 3 जो हैं ये तो ज़रा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो दूसरे वाले हैं ये दरमियाने किस्म की शिद्दत रखते हैं, इंटेंसिटी इनकी दरमियानी किस्म की होगी। तो अब जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं, कई लोगों को तो चांस मिल गया कि उन्होंने नीचे से फिर ख़रीद लिया होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं इस वक्त भी, यानी कल हमने कहा था कि कल का जो डाटा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा आप गोल्ड को लेकर ही रख लें तो वो बेहतर है। एक रिस्क, एक चांस ज़रूर लेना चाहिए। अगर कल ये बढ़ जाता और 2500 से ऊपर चला जाता, डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग आता, तो इस वक्त जिन्होंने नहीं लिया था वो पछता रहे होते। लेकर गोल्ड रख कर पछताना कोई जो है वो क्या कहेंगे, अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है,
اس لیے اس میں پچھتانے کی کوئی بات نہیں ہے. اس نے اوپر جانا ہے. اگست میں ستمبر میں یہ چلا ہی جائے گا. باقی ہمارے یہ تو پاسبلٹیز ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہوتی ہے تو انشاءاللہ ضرور ہوگی, نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی مرضی. اچھا جی, اب آپ کو جو لیولز ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں بتا دوں. 2462 ریزسٹنس ہے پہلی. اگر یہ ریزسٹنس کام کر گئی تو پھر آپ کو یہ 40s میں بھی جاتا ہوا نظر آ جائے گا. لیکن اگر یہ نہ کام کیا اس نے, کیونکہ چانس لینا ہے اس پہ, اگر اس نے کام نہ کیا, یہ ٹریڈرز کو بتا رہا ہوں میں آپ کو جو آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں, اگر اس نے کام کر لیا تو 40s میں چلی جائے گی, اور نہ کام کیا تو اس سے اوپر کے لیولز جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہی آپ حیران ہو جائیں گے. 2474 دوسرا لیول, 2485 تیسرا لیول, اور 2505 چوتھا لیول ہے. یعنی آج ہمارے 3 فیل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن فیل کیا ہوتے ہیں, آپ کا ایس ایل ہٹ ہوتا ہے, اور جو گروپ کے اندر ہے ان کو تو خیر ہم گائیڈ کر دیتے ہیں, ایس ایل ہٹ ہی نہیں ہونے دیتے, شکر الحمدللہ. اس سے پہلے ہی ہم کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیتے ہیں. اچھا جی, 2435 اس کا سپورٹ ہے پہلی, 2422 دوسری سپورٹ ہے, اور 2412 اس کی تیسری سپورٹ ہے, اور 2400 اس کی چوتھی سپورٹ ہے. بڑے غور سے میری بات سنیے گا. ہمارے گروپ کے اندر ایسا ہوا, وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا کہ کاپی ٹریڈنگ انکل کیا ہوتی ہے. وہ 2 دن ہوئے ہمارے گروپ کے اندر آئی ہے. میں نے اس کو کہا بالکل نہیں, کراس کسی کے ہاتھ میں اپنا اکاؤنٹ دینے کی ضرورت کیا ہے. اپنا بیڑا غرق خود کر لیں, وہ بہتر ہے کسی کو کرانے کے بجائے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ کہ جب آپ ایس ایل لگاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ایس ایل لگاتے ہیں کسی مینٹور کے ساتھ بیٹھ کر, کسی اچھے گروپ کے ساتھ مل کر, تو آپ کا اگر $100 ہے, $5 کا آپ لگاتے ہیں تو 20 دن چلتا ہے. یعنی 20 آپ کی مینٹور کی بتائی ہوئی 20 کنزیکٹیولی جو ٹریڈز ہیں وہ فیل ہو جائیں, تب آپ کا $100 ختم ہوتا ہے. لیکن مینٹور ہے, آپ نے ویسے تو نہیں چن لیا ہوگا, بیکار آدمی تو نہیں چنا ہوگا, آپ اچھے گروپ کے اندر گئے ہوں گے. آپ وہاں پر اگر 20 لگاتے ہیں تو اس کی سکسیس ریٹ 15 ہونا چاہیے. چلیں 15 نہیں 12 کر لیجئے, 12 نہیں 10 کر لیجئے, 50-50 کر لیجئے. 10 میں آپ کے $50 چلے گئے, اور 10 میں $100 آ گئے. اب آپ کے پاس کتنے ہو گئے, 150 ہو گئے. میری بات کو اگر آپ غور کر لیں, سمجھ لیں, تو اگر آپ ایس ایل لگا کر کرتے تو پھر تو بہت زبردست بات ہے. سلور 27.66, لو اس کا 27.46, ہائی اس کا 27.70, 28.25 پر ہم اس کا سیلنگ لیں گے. 2805 روپے میں بائنگ ہو رہی ہے, 2855 روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے. ڈالر 280 روپے 50 پیسے ہی ہے, اور اسٹاک -102. آج مارکیٹ کھلے گی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آئل 76.04, 75.68 اس کا لو, 76.22 اس کا ہائی. ہم نے 77.50 سے لے کے 77.60 کے درمیان اس کو ود اسٹاپ لاس ایس ایل ہم نے اس کو ٹریڈ کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.